अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। एक इंतहाई खुशबख्त दोस्त हैं माशाअल्लाह। वो इस वक्त मदीनातुल मुनव्वरा की मुक़द्दस मुअत्तर और पुरनूर फ़ज़ाओं में मौजूद हैं। उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ उनको मेडिकल इशू है, तो वो मदीना से जब मक्का मुकरमा आना चाह रहे हैं उम्रे के लिए, तो उन्होंने एक सवाल आने से पहले मुझे भेजा है। अब क्वेश्चन तो काफ़ी डिटेल्ड है, तो मैंने उसमें से काट के जस्ट जो रेलिवेंट है, जिससे दूसरों को फ़ायदा हो सकता है, उतना क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। आए पहले मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा सुनवाता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम उसको फर्दर डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई की हाल है। अच्छा महमूद भाई, मैं पूछना सी ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ 11 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਮੱਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮਦੀਨੇੋਂ ਵਾਪਸ ਮੱਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ihram ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਮਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮਦੀਨੇੋਂ ਮੱਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ihram ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ihram ਬੰਨ ਕੇ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੀਅਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ihram ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਰ ਢੱਕ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਸਕਨੇ ਆ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੱਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ihram ਬੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਮਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮਦੀਨੋਂ ਮੱਕੇ ਜਾਣਾ ਪਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ihram ਲੋਕੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮਸਜਿਦ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ihram ਬੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਮਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜਾਏ। जी, तो क्वेश्चन आपने सुना कि ये भाई कह रहे हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा जाना चाह रहा हूँ और वहाँ जाके मैंने उम्रा अदा करना है, तो इनको कुछ इशू है। तो ये हालत एहराम में चूंकि इतना लंबा सफ़र, वो कह रहे हैं कि मैं बस में नहीं कर सकूँगा, बस में मेरे लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या मैं मदीनातुल मुनव्वरा से मक्का मुकरमा पहुँच के मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जाके वहाँ से एहराम बांध के क्या उम्रा कर सकता हूँ? एक्चुअली इनका ये क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, सिंपल और साफ सी बात है, सारे लोग इस बात को तवज्जो से सुनिएगा और ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि जो आपने बेसिकली उम्रा अदा करना होता है वो दो तरह से होता है, यानी कि दो मुख्तलिफ नौइयत की सिचुएशंस होती हैं जो आपने एहराम बांधना होता है। एक ये होती है कि आपने मिकात के बाहर से आके उम्रा अदा करना होता है। दूसरी सिचुएशन होती है कि आप मक्कातुल मुकरमा के अंदर मौजूद होते हैं, यानी मिकात के अंदर होते हैं, तो आपने उम्रा अदा करना होता है। अब इन दोनों सिचुएशंस में आपने करना क्या होता है? सबसे पहले इस बात को अच्छे से समझ ले कि मिकात क्या होता है। मिकात बेसिकली हमारे प्यारे आका अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का मुकरमा से 5 मुख्तलिफ रास्ते थे, जो मुख्तलिफ रोड्स यूं समझ लेते, जो वेज थे, उन रस्तों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 मुख्तलिफ मकामात पे आपने निशानदेही फरमाई कि ये मिकात है। ठीक है, जैसा कि पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, इंडिया वगैरह इस साइड से जो लोग जाते हैं तो इनको जो मिकात रास्ते में आता है उसे लम या लम कहते हैं, ये बेसिकली यमन में है। इसी तरह जो लोग मदीनातुल मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ आते हैं उम्रा अदा करने के लिए, उन्हें जो मिकात रास्ते में आता है उसे मकाम ज़ुल्हुलैफ़ा भी कहते हैं, अबी यार अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कहते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, मुख्तलिफ साइड्स पे जो रोड्स हैं, उनके अंदर जो मुख्तलिफ मकामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी निशानदेही फरमाई थी वो मिकात कहलाते हैं। अब जो भी शख्स मक्कातुल मुकरमा में उम्रा के लिए जाना चाहेगा और वो इन मिकात के बाहर से जाना चाहता है, तो वो बगैर हालत इहराम के नहीं जा सकता। ये बात ज़हन में रखिएगा। एक होता है ये उम्रा अमूमी तौर पे जो हम यहाँ से जाते हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना वगैरह से, तो इधर से हम लोग इहराम बांध के उस मिकात से गुजर के फिर हम जद्दा पहुंचते हैं और हम जाके उम्रा अदा करते हैं। ठीक है, एक तो हो गया ये। दूसरा उम्रा जो होता है वो होता है जब आप हरम शरीफ में मौजूद होते हैं, मक्कातुल मुकरमा में मौजूद होते हैं, अब आपने यहां से उम्रा अदा करना है, तो अब क्या करना होगा? तो भाई इसके लिए आपको मिकात के बाहर से आके ihram बांध के जाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आप वहीं पे ही मौजूद होते हैं। आप मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जाते हैं या मकाम जाराना जाते हैं, मुख्तलिफ मकामात हैं जो हुदूद हरम से बाहर है, तो वहां से जाके फिर आप उम्रे की नियत करके आगे मस्जिदुल हराम में उम्रा मुकम्मल करते हैं। तो ये दो मुख्तलिफ सिचुएशंस है। अब ये जो भाई पूछ रहे हैं ये आना चाहते हैं मदीनातुल मुनव्वरा से मक्कातुल मुकरमा उम्रे के लिए, तो मदीनातुल मुनव्वरा जो है ये मिकात के बाहर है, यानी जो लोग भी मदीना से मक्का जाके उम्रा अदा करेंगे वो इसी मिकात से ही एहराम बांध के नियत करके फिर वो आगे जा सकते हैं। बगैर एहराम के आप मदीना से मक्का उम्रा के लिए नहीं जा सकते हैं।
یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آپ مکہ میں پہنچ کے مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کے عمرہ کی نیت نہیں کر سکتے اگر آپ نے مدینہ المنورہ سے جا کے عمرہ ادا کرنے. تو اس لیے بھائی جان آپ بھی ذہن نشین کر لیں جنہوں نے یہ کوسچن بھیجا ہے, باقی سارے لوگ بھی اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیں کہ مدینہ المنورہ سے جس نے بھی عمرہ ادا کرنا ہے وہ مقام ذوالحلیفہ, یہ مدینہ المنورہ کے اندر ہی موجود ہے. مسجد نبوی شریف سے آپ ٹیکسی لیں گے, میکسیمم کوئی 20-25 منٹ میں آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے. کوئی 17 یا 18 کلومیٹر بنتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو وہاں پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ احرام کی دو مرد حضرات ہیں دونوں چادریں لپیٹیں گے, خواتین ہیں تو وہ کپڑوں میں ڈیفینیٹلی رہیں گی. تو وہاں سے پھر آپ نے عمرہ کی نیت کرنی ہے. اب آگے کا جو سفر ہے وہ چاہے 6 گھنٹے کا ہو, چاہے 5 گھنٹے کا ہو, چاہے 8 گھنٹے کا ہو, آپ ٹیکسی پہ جا رہے ہیں یا بس پہ جا رہے ہیں, جو بھی سچویشن ہے وہ حالت احرام میں آپ نے رہنا ہے. احرام کی پابندیوں کے ساتھ ہی آپ نے ہونا ہے. یہ بات سارے لوگ نوٹ کر لیں. ہاں, جن کے ساتھ میڈیکلی ایشوز ہیں, کوئی پرابلم ہے کسی قسم کا ہے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی پیدا فرما دی ہے. اب تو بہت زیادہ سہولتیں ماشاءاللہ ہو گئی ہیں. ان کے لیے ایک بہترین جو ہے سہولت یہ ہے کہ وہ مقام ذوالحلیفہ پہ جا کے عمرہ کی نیت کریں, احرام باندھیں, اس کے بعد وہ ٹرین پہ مکہ مکرمہ آ سکتے ہیں. بلٹ ٹرین ہے, مدینہ سے مکہ مکرمہ 2 گھنٹے کا سفر ہے, 2 یا 2.5 گھنٹے کا میکسیمم سفر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ سکون سے آ سکتے ہیں. بڑا اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے, اے سی وغیرہ واٹس ایور, بڑی اچھی فیسلٹیز اس کے ہوتی ہے. اور انسائیڈ ویو اس کا انٹیریئر بڑا خوبصورت ہوتا ہے, سامان رکھنے کے لیے پراپر جگہ بنی ہوتی ہے, اور ایک بڑا خوشگوار آپ کا سفر گزرتا ہے. تو یہ آپ 2 سے 2.25 یا 2.5 گھنٹے کا جو بھی سفر ہے مدینہ سے مکہ المکرمہ بلٹ ٹرین میں کر سکتے ہیں. ان بھائی کو ویسے میں نے واٹس ایپ پہ بھی اپڈیٹ کر دیا تھا, تو میں نے سوچا کہ انہیں ویڈیو بنا کے ایک دوسرے لوگوں کو بھی بتا دیا جائے تاکہ ہمارے لیے یہ ثواب جاریہ کا بھی ثواب انشاءاللہ یہ بنے گی, اور بہت سارے لوگوں کو رہنمائی بھی مل جائے گی جن کے ساتھ خدا نہ خاصہ اس طرح کا کبھی کوئی پرابلم ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بس میں سفر نہیں کر سکتے. اگر وہ بس میں سفر کرتے ہیں, ان بھائی کے ساتھ ایشو ہے کہ اگر یہ بس میں سفر کریں گے ان کو وامٹنگ ہونا شروع ہو جائے گی, ان کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے, پھر یہ ماسک لگائیں گے اور وغیرہ وغیرہ جو سچویشن یہ مجھے بتا رہے تھے. تو اب یہ حالت حرام میں ہوں گے تو اب یہ اپنا چہرہ کیسے چھپائیں گے, ماسک اور یہ چیزیں نہیں لگا سکتے, کیونکہ ان کا اتنا وہ آپ سمجھ لیں کہ ایکسٹریم لیول کی سچویشن نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے وہ ماسک پہننا اور یہ وہ انتہائی ضروری ہے, یا کوئی شرعی طور پہ انہوں نے کسی عالم دین سے مشورہ کر کے پرمیشن لی ہے. ایسا کوئی سین نہیں ہے, اور وہ مشورہ کرنے کی حاجت بھی نہیں ہے, کیونکہ بڑا زیادہ ایکسٹریم کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی اس طرح کا سین نہیں ہے. ان کو یہ ہے کہ یہ بس میں جب سفر کرتے ہیں بتا رہے ہیں تو ان کو وامٹنگ اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ ٹرین میں سفر کریں, آسانی سے کریں. حالت احرام میں ہوں گے, آپ اتنا لمبا سفر کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ نے حالت احرام کی پابندیوں کا رستے میں خیال لازمی طور پہ رکھنا ہوگا. تو یہ ساری باتیں آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میقات کیا ہوتا ہے, حدود حرم کیا ہوتا ہے, اور 2 طرح کا عمرہ کیسے آپ نے ادا کرنا ہوتا ہے, مطلب نیت کہاں سے جا کے کرنی ہوتی ہے. اور باقی جو معاملات ہیں آپ کے صحت کے حوالے سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جو سفر کرنا ہے, یہ چیزیں آپ نے سمجھ لی ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, سمجھ بوجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حرمین شریفین بلائے. جیسے ہی آپ جائیں, جب بھی کبھی آپ جائیں, مکہ مکرمہ جائیں, مدینہ منورہ جائیں, جہاں اپنے لیے دعا کیجیے گا, ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پاک مقدس منور اور معطر اور پر نور فضاؤں میں بلائے. ہمیں بھی بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے. ہمیں بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضر ہو کے کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.